السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أصدقائي على قناتكم لتعلم اللغة الفرنسية. إليكم جواب الدرس السابق. Je ferai de mon mieux pour ne pas te faire attendre. Je ferai de mon mieux pour ne pas te faire attendre. أما بالنسبة لدرس اليوم أصدقائي فهو مراجعة لأهم الجمل والعبارات التي نحتاجها في حياتنا اليومية. حتى لا أطيل عليكم لنبدأ. فعل يكفي باللغة الفرنسية نقول suffire. Suffire, un verbe de troisième groupe, فعل من المجموعة الثالثة. Suffire. الآن إذا أردت أن أقول هذا يكفي، كيف أعبر عن هذه الجملة؟ نعم، ça suffit. Ça suffit. Ici le verbe est conjugué au présent de l'indicatif. هنا الفعل صرف في المضارع أو في الحاضر الدلالي. Ça suffit. الآن عزيزي المشاهد كيف نعبر عن هذه الجملة؟ هذا المال سيكفيني للذهاب إلى الرباط. أتكلم هنا عن نفسي. كيف أعبر عن هذه الجملة؟ يمكنك توقيف الفيديو للتفكير في الإجابة. نعم، cet argent me suffira pour aller à Rabat. Cet argent me suffira pour aller à Rabat. Le verbe suffire est conjugué ici au futur. هنا الفعل يكفي صرف في المستقبل لأن الجملة تتكلم عن المستقبل. Cet argent me suffira pour aller à Rabat. الآن كيف أعبر عن هذه الجملة؟ يجب أن يكون هذا كافيا في الوقت الحالي. خذ وقتك في التفكير عزيزي المشاهد. نعم، ça devra suffire pour le moment. Ça devra suffire pour le moment. On a le verbe devoir اللي هو يجب conjugué au futur et on a le verbe suffire يعني يكفي لم يصرف لأن لدينا فعلين متتابعين التالي يبقى في حالته الأصلية أي في l'infinitif. Ça devra suffire pour le moment. لدينا كلمة suffisamment. Suffisamment c'est un adverbe تعني بالعربية كاف أو إلى حد كاف. Voilà un exemple. J'ai suffisamment de farine et de sucre pour faire un gâteau. J'ai suffisamment de farine et de sucre pour faire un gâteau. En arabe, لدي ما يكفي من الدقيق والسكر لصنع الكعك. J'ai suffisamment de farine et de sucre pour faire un gâteau. Le synonyme de suffisamment مرادف كلمة suffisamment هو assez. assez تعني كذلك كاف أو ما يكفي. فعل يلمس باللغة الفرنسية نقول toucher. Toucher, un verbe de premier groupe, فعل من المجموعة الأولى. toucher. الآن إذا أردت أن أقول لا تلمس الطبق، كيف أعبر عن هذه الجملة؟ نعم، ne touche pas au plat. Ne touche pas au plat. Une autre phrase, ne touche pas la plaque de cuisson, elle est brûlante. Je répète, ne touche pas la plaque de cuisson, elle est brûlante. En arabe, لا تلمس لوح الطبخ أو لوح التسخين فهو محرق. brûlante يعني محرق. Voilà la plaque de cuisson يعني اللوح الذي نطبخ عليه في المطبخ. Ne touche pas la plaque de cuisson, elle est brûlante. Un autre exemple avec le verbe toucher. Ce problème touche tout le monde. Ce problème touche tout le monde. En arabe, هذا المشكل يؤثر على الجميع. Ce problème touche tout le monde.
Ici, le verbe toucher signifie يؤثر. Ce problème touche tout le monde. Un autre exemple. Il a touché une belle somme d'argent. Il a touché une belle somme d'argent. En arabe, حصل على مبلغ جيد من المال. Il a touché une belle somme d'argent. هنا جاء المعنى يحصل. كما أقول دائما الفعل دائما يكون له استعمالات ومعاني كثيرة حسب موقعه في الجملة. Je répète la phrase. Il a touché une belle somme d'argent. الآن كيف أعبر عن هذه الجملة؟ هذا يؤثر بي كثيرا. كيف أعبر عن هذه الجملة؟ نعم ça me touche beaucoup. Ça me touche beaucoup. Ça me touche beaucoup. كلمة la sincérité أو le nom féminin sincérité signifie en arabe الصدق أو الإخلاص. La sincérité. الآن كيف أعبر عن هذه الجملة؟ صدقه أثر بي كثيرا. كيف أعبر عن هذه الجملة؟ نعم sa sincérité m'a beaucoup touché. Sa sincérité m'a beaucoup touché. الآن كيف أقول هذه الجملة؟ أقدر صدقه. كنا قد رأينا سابقا فعل يقدر كيف نعبر عنه بالفرنسية. نعم j'apprécie sa sincérité. J'apprécie sa sincérité. الآن كيف أعبر عن هذه الجملة؟ تحدثت معي بكل صدق. نعم elle m'a parlé en toute sincérité. Elle m'a parlé en toute sincérité. كيف أعبر عن هذه الجملة أيضا؟ هي لا تشك في صدق مشاعره. نعم elle ne doute pas de la sincérité de ses sentiments. Elle ne doute pas de la sincérité de ses sentiments. Ici on a le verbe douter يعني بالعربية يشك. Elle ne doute pas de la sincérité de ses sentiments. Se soucier, un verbe pronominal de premier groupe, فعل مركب من المجموعة الأولى, ça veut dire s'inquiéter de quelque chose ou de quelqu'un. S'inquiéter de quelque chose ou de quelqu'un signifie يعني القلق بشأن شيء ما أو بخصوص شخص ما. إذن يمكن القول أن هذا الفعل يعني يقلق أو ينشغل باله أو كذلك يهتم. سأعطيكم بعض الأمثلة. Qui se soucie de ce que les autres pensent. Qui se soucie de ce que les autres pensent. En arabe من يقلق أو يمكن القول كذلك من يهتم بما يفكر به الآخرين. Qui se soucie de ce que les autres pensent. الآن دورك عزيزي المشاهد. كيف نعبر عن هذه الجملة؟ يقلق لصحة جدته. نعم il se soucie de la santé de sa grand-mère. Il se soucie de la santé de sa grand-mère. Et on a le nom souci. Souci, un nom masculin. اسم مذكر, ça veut dire inquiétude, هم أو مشكل, un souci. Et on a l'expression aussi se faire du souci pour quelqu'un. Se faire du souci pour quelqu'un signifie القلق من أجل شخص ما. Se faire du souci pour quelqu'un.
الآن إذا أردت أن أقول هي لديها هموم أو مشاكل الآن، كيف أعبر عن هذه الجملة؟ Oui, très bien. Elle a des soucis en ce moment. Elle a des soucis en ce moment. Le verbe remonter. Remonter, un verbe de premier groupe فعل من المجموعة الأولى لديه معاني كثيرة سنتعرف عليها من خلال الأمثلة. Le premier exemple. Elle est remontée dans sa chambre. Elle est remontée dans sa chambre. En arabe, صعدت مرة أخرى إلى غرفتها. Elle est remontée dans sa chambre. Le verbe remonter signifie aussi augmenter de nouveau après avoir baissé. يعني الارتفاع مرة أخرى بعد النقصان. مثلا عندما ترتفع الأثمنة بعد أن كانت منخفضة. Augmenter de nouveau après avoir baissé. Voilà un exemple. Les prix remontent. Les prix remontent. En arabe, الأسعار ترتفع. Les prix remontent. Le verbe remonter signifie aussi remettre en état ou en place. Signifie en arabe إصلاح أو استبدال أو كذلك إعادة تجميع كما سنرى في هذا المثال. Il a remonté son ordinateur pièce par pièce. Il a remonté son ordinateur pièce par pièce. En arabe أعاد تجميع حاسوبه قطعة قطعة. Il a remonté son ordinateur pièce par pièce. Le verbe remonter signifie aussi revenir en arrière. Revenir en arrière, يعني العودة إلى الوراء. Voilà un exemple. Cette histoire remonte à très longtemps. Cette histoire remonte à très longtemps. En arabe, هذه القصة تعود إلى زمن بعيد جدا. Cette histoire remonte à très longtemps. Un autre exemple. Si je pouvais remonter le temps. Si je pouvais remonter le temps. En arabe, إذا كان بإمكاني العودة بالزمن. Si je pouvais remonter le temps. يعني العودة بالزمن إلى الوراء. Aussi, le verbe remonter signifie redonner de la vigueur et de l'énergie. يعني بالعربية استعادة الحيوية والطاقة. Voilà un exemple. Il sait très bien remonter le moral des gens. Il sait très bien remonter le moral des gens. يعني بالعربية إنه يعرف جيدا رفع معنويات الناس. Il sait très bien remonter le moral des gens. Et on a aussi l'expression être remonté contre quelqu'un. Être remonté contre quelqu'un signifie en arabe أن تنقلب على شخص ما. Être remonté contre quelqu'un. Le verbe rapprocher يعني بالعربية تقريب سواء تقريب الأشياء أو تقريب الأشخاص فيما بينهم. Rapprocher. Voilà le premier exemple. Il rapproche son fauteuil de la fenêtre. Il rapproche son fauteuil de la fenêtre. En arabe, يقرب كرسيه من النافذة. Il rapproche son fauteuil de la fenêtre. Un autre exemple. On pourrait rapprocher la date de votre visite. On pourrait rapprocher la date de votre visite. En arabe, يمكننا تقريب موعد زيارتك أو زيارتك. On pourrait rapprocher la date de votre visite. Ce mariage a rapproché les membres des deux familles. Ce mariage a rapproché les membres des deux familles. En arabe, هذا الزواج
قرب بين أفراد العائلتين. Ce mariage a rapproché les membres des deux familles. الآن أصدقائي وصلنا إلى سؤال التميز، وسؤال اليوم يقول: هذا المبلغ لن يكفيني لأسافر. كيف نعبر عن هذه الجملة؟ أدعوكم أصدقائي لكتابة الإجابات كما العادة في التعاليق. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس. إلى فيديو قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.